ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଖକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଟଙ୍କା। ତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଭାରତର ସମସ୍ତ ସବୁ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିଏସ୍ ଅପଲୋଡ୍। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଏମିତି ତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଭାରତର ସମସ୍ତ ସବୁ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତ। ଭାରତର ଲୋକ ଆପଣ ଯଦି ଭାରତର ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନିହାତି ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆପଣ ପାଇବେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା, କେମିତି ପାଇବେ ଟଙ୍କା। ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେହେତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟର ଟଙ୍କାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଉଠାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଡେରି ନକରି ଆପଣ କେମିତି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ଆପଣ କେମିତି ପାଇବେ ଟଙ୍କା। ভিডিওକୁ দেখଥିଲେ ভিডিও গোটে লাইক করন্তু এবং নূয়া করে চ্যানেল আসলে চ্যানেলକୁ সবস্ক্রাইব করন্তু। সবস্ক্রাইব করিয়া দ্বারা এই প্রকার ভিডিও এই চ্যানেলে সর্বপ্রথমে দেখিବାକୁ মিলিব। তেণু চ্যানেলକୁ সবস্ক্রাইব করন্তু। আসন্তু বর্তমান জানিবা আপন কেমিতি পাইবে আধার কার্ড থিলে টঙ্কা সেই বিষয়ে। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଖକୁ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଟଙ୍କା। ଦେଶର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଅନେକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହା ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇପାରନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଏହି ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ପାଇବେ ଟଙ୍କା। କେବଳ 10,000 କିମ୍ବା 20,000 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଆପଣ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ଆପଣ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ 10,000ରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବହୁତ ସହଜରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ବାଲାନ୍ସକୁ ମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣ ଉଠାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇପାରିବେ ଟଙ୍କା। ସରକାର ଗରିବଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି ଟଙ୍କା। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଋଣ ଆକାରରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଋଣ ଆକାରରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରୁ ଋଣ ନେବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟସ 21ରୁ 60 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଋଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯଦି ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 21ରୁ 60 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ। ଋଣ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ CIBIL ସ୍କୋର 750 କିମ୍ବା ଅଧିକ ହେବା ଜରୁରୀ। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଋଣ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର CIBIL ସ୍କୋର 750 କିମ୍ବା ଅଧିକ ହେବା ଜରୁରୀ ହେଲେ ଯେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇପାରନ୍ତି। ମାସକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା 15,000 ଟଙ୍କା ହେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା କିଛି ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ସର୍ବନିମ୍ନ 15,000 ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଯେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହେବା ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆପଣ ଏଠି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେଲେ ଯେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ବହୁତ ସହଜରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆବେଦନକାରୀ ଆଇନରୁ ପଳାତକ
किंबा देवालिया घोषित हेबा उचित नुहे। आपण जदि एही योजनारू माने आधार कार्ड द्वारा आपण जदि ऋण पाइबा को चाहूचंती ऋण नेबा को चाहूचंती तो आपण कौनसी प्रकारु पलातक किंबा देवालिया घोषित हेबा उचित नुहे। आपण जदि आईन अनुसार आपण जदि पलातक किंबा देवालिया घोषित हेउचंती तो आपण एही योजनारू माने आधार कार्ड द्वारा आपण पाई परिबे नाही ऋण माने आधार कार्ड द्वारा आपण पाई परिबे नाही टंका। तेणु आपण कौनसी प्रकार रो आईन रु पलातक किंबा देवालिया घोषित हेबा उचित नुहे हेले जी आपण आधार कार्ड द्वारा आपण टंका पाई पारंती। एही सबु दलिल आवश्यकता पड़ुची। आपण जदि आधार कार्ड द्वारा ऋण नेबा को चाहूचंती माने टंका नेबा को चाहूचंती तो आपनकु एही सबु दलिल आवश्यकता पड़िबो। आवेदनकारी को आधार कार्ड मुख्यतः आवेदनकारी को आधार कार्ड जेहेतु आधार कार्ड द्वारा ऋण नेबा को चाहूचंती आधार कार्ड द्वारा आपण ऋण नेउचंती तो प्रथम हेउची आधार कार्ड तापर मोबाइल नंबर आपनकर आधार कार्ड सहित लिंक होइतिबा मोबाइल नंबर दरकार ता सहित पान कार्ड ता सहित पासपोर्ट आकार रो फोटो। आधार कार्ड माध्यम प्राप्त ऋण उपरे व्यक्तिगत ऋण परी समान सुद हार देबाकू पड़िबो। साधारणतः एही सुद हार 10.50% रु 14% मध्य रही थाए किंतु वर्तमान एही हार भिन्न हेबो जेउठारे आपण ऋण नहीं पारिबे। आपण बुझी पारले आधार कार्ड माध्यम प्राप्त ऋण उपरे व्यक्तिगत ऋण परी समान सुद हार देबाकू पड़िबो। साधारणतः एही सुद हार 10.50% रु 14% मध्य रही थाए किंतु वर्तमान एही हार भिन्न हेबो जेउठारे आपण ऋण नहीं पारिबे। आपण बुझी पारले आपण बहुत सहजरे आधार कार्ड द्वारा ऋण नहीं पारिबे। आपणकर आवेदनकारींकर माने आपण जदि आवेदन करूचंती त आपणकर आधार कार्ड रहिया दरकार ता सहित आपणकर आधार कार्ड सहित मोबाइल नंबर लिंक हेतिया दरकार ता सहित पान कार्ड दरकार पासपोर्ट फोटो दरकार हेले जे आपण बहुत सहजरे आधार कार्ड द्वारा आपण ऋण पाई पारिबे माने टंका आपण पाई पारिबे। आसंतु वर्तमान जानिबा ऋण नेबार प्रक्रिया। आधार कार्ड रु 50,000 टंका पर्यंत ऋण किपरि पाइबे एथिपाई आपनकु प्रथमे संक्षिप्त बैंक रो ऑफिशियली वेबसाइट को जाई व्यक्तिगत ऋण विभाग उपरे टैप करी यहाकू खोलिबाकू पड़िबो। आपण जो कोनसी बैंक रो ऑफिशियली पोर्टल को आपण एठी ओपन करिया को हेबो। यहाँ पर नूतन पृष्ठा आपनकु आपनकर नाम मोबाइल नंबर जन्म तारीख आधार नंबर पान कार्ड एवं अन्यान्य विवरणी प्रदान करने पड़िबो। सठिक विवरणी पूरण करिया परे परवर्ती टैब खोलंतु। वर्तमान खोलंतु पृष्ठा ऋण परिमाण एवं समय अवधि चयन करंतु। एही पदक्षेप रे संक्षिप्त बैंक किंबा अनुष्ठान आपनक दलिल एवं योग्यता जांच करिवो। जदि योग्य विवेचित हुए तेबे आपणकर ऋण आवेदन ग्रहण करा जीवो। चिट्ठी पाइबा परे बैंक संपूर्ण प्रक्रिया परे ऋण राशि आपणक बैंक अकाउंट रे जमा हो। बुझी पारले एही प्रकार रे आपणकर टंका आपणकर बैंक अकाउंट रे आसीबो आपणकर आधार कार्ड थिले। आधार कार्ड रो एही अपडेट टी आसीतिला। एही अपडेट टी आपनकु केमिति लागिला निश्चित भाव में आपनकर मतामत कमेंट रे देबे। वीडियो को देखुथिले वीडियो को उटे लाइक करंतु एवं नुआ करी चैनल को आस्तले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। चैनल को सब्सक्राइब करिया द्वारा एही प्रकार वीडियो आपनकु एही चैनल रे सबु बेले पई देखिबाकू मिलिबो। वीडियो को देख सारथिबार आपनकु बहुत बहुत धन्यवाद।